Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to SM channel with me, Mr. Shahrul. Don't forget to subscribe, like, share, and comment about this channel. Okay, in this video, I would like to tell you about preposition. Okay. In this video, I would like to tell you about preposition. Okay, before we come to the explanation of preposition, you should to know what is the function of preposition. Okay, what is the function of preposition? Okay, we use preposition to show where something is. Okay, remember this. We use preposition to show where something is. Okay, in bahasa kita menggunakan kata preposisi ini ketika kita ingin menunjukkan di mana letak suatu benda. Oke, the key is letak suatu benda. Oke, ketika kalian mendengarkan kata letak, tentu kalian berpikir letak apa? Letak seperti apa? Oke, letaknya di sampingkah? Di belakangkah? Di depankah? Di dalamkah? Di luarkah? Di bawahkah? Atau di atas? Tahu? Sebagainya. Okay, but in this video, I just tell you about in, on, and under. Okay, di video kali ini saya hanya menjelaskan tentang in di dalam, on di atas, sedangkan under di bawah. Jadi, bagaimana cara penggunaan in, on, and under di dalam kalimat. How to use in, on, and under in a sentence. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, before we come to the examples, ada ketika kalian menggunakan preposition di dalam kalimat, ada dua perbedaan penggunaannya. Ketika nouns-nya itu tunggal or singular, dan ketika nouns-nya itu jamak atau plural. Oke? Nah, bagaimana perbedaan penggunaannya dalam kalimat? Oke, let's see the example. Oke, for the first, I tell you about singular nouns. Bagaimana penggunaan preposition ini ketika bendanya satu atau tunggal. Oke, look at the picture. Oke, di sini saya sudah punya seekor anjing dan sebuah kotak. Oke, di mana letak anjing itu? Di dalam. Oke, good. Oke, so ketika dia dijadikan sebuah kalimat menjadi the dog is in the box. Oke, tadi kita hanya 3 yang kita gunakan yang dijelaskan di dalam video ini kali ini in, on, dan under. Sekarang penggunaan kata in. The dog is in the box. Nah, coba perhatikan. Ketika bendanya itu tunggal atau singular, maka to be yang kalian gunakan itu is. Oke. Oke, ingat lagi, ketika bendanya itu tunggal atau singular, maka to be yang kalian gunakan itu adalah to be is. Oke, we come to the next example. Example of on. Oke, perhatikan picture-nya. Di mana anjingnya? Oke, the dog is on the chair. Oke, the dog is on the chair. Jadi anjingnya tersebut ada di atas kursi. Oke, the example of under. Oke, lihat gambarnya. Di mana letak anjingnya? The dog is under the chair. Oke, the dog
is under the chair. Okay, you got it? Okay, I hope you understand how to use in on under in singular nouns. Okay, we come to another part. Example of plural nouns. Ketika bendanya itu jamak. Oke, perhatikan lagi. Di sini ada gambar apples. Nah, perhatikan perbedaannya. Ketika bendanya itu tunggal, penulisannya biasa saja. Tetapi ketika bendanya itu jamak, benda tersebut mendapat penambahan s. Oke, kalau apel ini itu satu atau singular, dia sebutannya hanya apple. Tetapi kalau bendanya atau apple ini banyak, maka dia mendapat penambahan s menjadi apples. Oke, apples. Oke, perhatikan di mana letak applesnya. The apples are in the box. Oke, perhatikan lagi. Ada perbedaan antara singular dan pluralnya tadi. Ketika di singular, to be yang kalian gunakan itu adalah to be is. Tetapi ketika di plural atau jamak, to be yang kalian gunakan adalah to be are. Oke, the apples are in the box. Oke, next example of on. The apples are on the chair. Okay, the apples are on the chair. Apel tersebut ada di atas kursi. Okay, next. The apples are under the chair. The apples are under the chair. Okay, you catch my point? Jadi, nanti kalian bisa membedakan penggunaan antara singular dan plural. Ketika dia bendanya tunggal dan ketika bendanya jamak. Yang mana benda tunggal penggunaannya, yang mana benda jamak penggunaannya. Oke? Okay, next. Look at some pictures to make you more understand about in, on, and under. Okay? And I'm going to ask some question, and I want you to think which one you should use. Okay? Okay. Okay, look at the picture. Di sini ada kotak dan ada kucing. Okay. Where is the cat? Okay. Where is the cat? The cat is in the cat house. Oke, jawabannya the cat is in the cat house. Okay, good. Next picture. Where is the boys? Where is the boys? Okay, the boy is under the umbrella. Okay, the boy is under the umbrella. Okay, the last picture. Okay, look at, where is the girl? Okay, where is the girl? The girl is on the chair. Okay, the girl is on the chair. Okay, jadi bisa saya simpulkan atau kita simpulkan, kita buat rumus kecil ketika penggunaan preposition ini, yakninya noun plus to be, is or are plus preposition plus object. Dah? Jadi kata benda ditambah to be, is or are, tergantung nanti kata benda yang kalian gunakan jamak atau tunggal. Ketika tunggal itu kalian menggunakan to be, is. Ketika jamak kalian menggunakan to be, are, plus atau ditambah dengan preposition, ditambah dengan objeknya nanti, apa yang mau kalian buat objeknya. Nah, jadi kita bisa buat rumus seperti ini nantinya ketika kalian menggunakan preposition di dalam sebuah
kalimat. Okay guys, I hope you understand about how to use preposition in, on, and under after watching this video. Okay, thanks for joining. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.